Satya Lancana Karya Satya disilakan mengambil tempat. Lancana Karya Satya 20 tahun. 2. Siti Marfuah SPD MPDI, pengawas sekolah ahli madya, tanda kehormatan Satya Lancana 20 tahun. 3. Nurul Hidayah SAG, pengawas sekolah ahli madya, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 4. Dr. Andes Pairin MPDI, pengawas sekolah ahli madya, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. DRA Hasanah, guru ahli madya pada MTSN 1 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Sri Jatin SPD, guru muda pada MAN 1 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudari Anik Nur Aziza SPDI, guru ahli madya pada MIN 3 Kediri, tanda kehormatan 20 tahun. Saudara Abdul Jalil SPDI, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, 20 tahun. Saudara Imam Mawardi SPD, pengawas sekolah ahli muda, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudari Risa Yaktiningsih SPD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 20 tahun. Saudara Agung Prasetyo SPD, guru ahli muda pada MTSN 9 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Muhimatul Khairiyah SPD SD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 20 tahun. Saudara Nadirin SAG, penghulu ahli muda Kepala KUA Kecamatan Badas, tanda kehormatan 20 tahun. Saudara Fuad Sahlan SPD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 20 tahun. Saudari Indiawati SPD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Saudara Ahmad Solihuddin SPD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 20 tahun. Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Kunyaro SPD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dr. Anda Masyidah, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. DRA Komariah MPDI, pengawas sekolah ahli muda di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudara Matasim SPD, guru ahli muda pada MAN 4 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudara Muhammad Sofwan SPDI MMPD, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudara Muhammad Muhaimin SPD, guru ahli muda pada MAN 4 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Umi Hani SPDI, guru ahli muda pada MIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun.
Saudari Insiah SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudara Abdul Aziz MPDI, Pengawas Sekolah Ahli Muda di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Nur Khalifah SPDI, Guru Ahli Muda pada MIN 1 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Marsiani SPDI MMPD, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudari Siti Zulaika SPD, Guru Ahli Muda pada MAN 2 Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Suci Fitriani MMPD, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudari Agustina Hartati SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Titi Nurhayati SPDI MMPD, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Kamin Fiatin MPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Eli Tria Febrining Tias SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Nurul Latifah SPD, Guru Ahli Muda pada MAN 2 Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Tingkat 1 pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Ahmad Fafori Amin SPD, Guru Muda pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Nurul Latifatul Hidayah MPDI, Guru Muda tingkat 1 pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Siti Mutorika SPD, Guru Muda pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Istiqomah SSI, Guru Muda pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Sri Porwati, Guru Muda pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Lulu Azizatul Ma'rifah SPD, Guru Muda pada MTSN 7 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Muhammad Mughafir SAG, Penghulu Ahli Muda Kepala KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara Hadi Mutoher SAG, Penyusun Administrasi Kepenghuluan pada KUA Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Siti Juwaria SPDI, Guru Ahli Muda pada RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Sri Eni Maskurun SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudara Ma'ruf SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Siti Muhinda SPDI, Guru Ahli Muda pada RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri,
tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudari Miftahul Hidayatus Solihah SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun. Saudari Siti Mastiah SPDI, Guru Ahli Muda pada RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudari Eni Surotin SPDI, Guru Ahli Muda pada RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudara Marianto SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Saudara Zainal Makmurudin SAG, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Saudara M. Asnawi Alamsyah SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan 10 tahun. Alfi Nurfiana SPDI, Guru Ahli Muda pada MIN 1 Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Atik Mukaromah SPDI, Guru Ahli Muda pada MIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, tanda kehormatan Satya Lancana 10 tahun.